ओं नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगमं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्तां दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओं परमात्मा भगवान श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग पाठ आरंभ। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले खं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय कहले, हे राजा मधुसूदन अर्जुन को एपरी दयालु एवं विमर्श एवं कांदिबार देखि कहले। श्री भगवान उवाच कुतस्ता कस्मणमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्जुष्टमसर्गमकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र में तुमर हीनवीर्य अनार्जक परी ये मोह कहीं आसला, जो मोह द्वारा स्वर्गपथ रुद्ध हुए। शुण अर्जुन महाधीर दारुण कष्ट समाकूल पारत्रिक ये रण क्षेत्र अधगति हेतुदायक आर्जक ये नुहे विधान अकीर्ति अपजस मान अनार्ज मानंकु साजई अपजस कीर्ति होई धर्म विरोधी निंदा कर कंटक जे सार्थ पथर एही विपदे किंपा मने ए मोह अचंबित मने माक्रोई बंगच्छ कौन्तेय नैतत्तोजो प्रपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं श्रृंखे द्रोणं च मधुसूदन ईशु विप्रतिजोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। हे अर्जुन, तुम्भ परी महावीर पक्षरे एपरी कातर हेबा अनुचित। तुम्हें दुर्बलता छाड़ी युद्ध पाई प्रस्तुत हुआ। हे मधुसूदन, भीष्म द्रोण ये दुहे मोर पूज्य, एमानकु अस्त्राघात करिबा मो पक्षरे असाधुत हेब। हे शत्रु जयी पार्थ वीर न हुआ एथिरे कातर तुम्भर परिवीर ठारे एशोभे एहा केबे केते बेले दुर्बलता निकृष्ट चित्त हृदयरु कर दूरीभूत हृदु छाड़ीण एही भाव समरे सज हुआ जब। पूज्य अर्जुन उवाच पूज्य म भीष्म द्रोण दुई केमंते मुहि जुझिबई तांक सरकु प्रतिसर किपरि करिबी प्रहार तांक शरीरे शस्त्राघात किपरि करिबी अच्युत गुरुन्न हत्या हि महानुभवून् श्रेयम भोक्तं भिक्ष्य भैक्षमप्यह लोके हत्यार्थ कामंस्तु गुरुन हैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्म गरियो जद्वा जयेम जदिवा न जयेयु। एई वीर मानकर एई महानुभव वीर मानक पारी एई जो महानुभव वीर मानक मारी संसार रे विलास बसन भोग करिबा ठारू भिक्षावृत्ति श्रेयस्कर अटे। आम्भे कौरव मानक जिणिले बा कौरव माने आम्भ को जिणिले एथिरे सम्मान अछि मु जानि पारु नाही। महानुभव गुरु जने नासिकी सुख हेब मने भिक्षा मागिबा श्रेय मोर मो पक्षे श्रेष्ठ ए संसार गुरु नासिबा पाप घोर रकत स्नान मात्र सार अर्थ लोलुप हेले से गुरु बध योग्य रही जाने बहत्ता न जीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पुच्छामि तां धर्म समृढ़ चेता जश्रेय सानिश्चितं ब्रूहितन्मे शिस्तस्ते साधिमां तां प्रपन्नं। जो मान को मारी बंची हेब नहीं आत्मीयंकर बध कुलक्षय हेतु मोर जो धर्म प्रति संदेह मु तो आपणकर शिष्य पुणी शरणापन्न मते ताहा उपदेश दे बुझाई दियंतु। उभय दले जेहु जई
ଏହା ତ କେହି ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେ ବା ଆମ୍ଭେ ଜୟୀ ହେବୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଯେ ଭୋଗିବୁ। ଯେବେ ଜିଣିବୁ କୁରୁ ବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସାର କେବଳ। ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ କରି ରହିଣ ନୁହେଁ ଜୀବ ଧରି। ଯାର ବିନାଶେ ଦୁଃଖ ଘୋର ସେ ଆର୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମୋ ଆଗରେ। ସେ ଆର୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମୋ ଆଗର। ନହି ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ମମାପନୁଦ୍ଧା ଯଦଚ୍ଛକ ମୁଚ୍ଛ ଷଡ଼ମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣଂ। ଅବାପ ଭୂମାବ ସପତ୍ନ ମୁଦ୍ଧଂ ରାଜ୍ୟଂ ଶରଣାମପି ଚାଧିପତଂ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଶତ୍ରୁହୀନ ସନ୍ତତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ପୁଣି ଦେବଙ୍କ ପରି କ୍ଷମତା ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁଃଖ ଯିବାର ବାଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ରଣେ କଲେ ହତ ଏହାଙ୍କୁ ରଣେ କଲେ ହତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହେବ ଜାତ। କୁଳ କ୍ଷୟ କାର୍ପଣ ଭୟ ନାଶେ ଶୌର୍ଯ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଚୟ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ମୋ ହେଲା ଦୟାମୟ। ତେଣୁ ଶରଣ ତୋପୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା କରେ। କେଉଁ କର୍ମରେ ହିତ ମୋର ହୋଇବ କୁହ ହେ ସତ୍ତର। ସୁପଦେଶ ଦିଅ ମୋତେ ବିଶେଷ କି କହିବି ତୋତେ। ନିଷ୍କଣ୍ଟ କରେ ଏହି ମହି ଯେବେ ବା ଭୋଗ କରେ ମୋହି। ଦେବମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଲାଭ ମୁଁ କଲେ ଦାମୋଦର। ଏ କଷ୍ଟ ନାଶ ହେବ ମୋର ନ ଦେଖେ ଉପାୟ ଏହାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଶା କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।